বাবা, আসল লোকের এই তো লক্ষ্য করা হয়নি। হ্যাঁ, হয়েছে না? কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোর? হ্যাঁ, আচ্ছা, ও ভালো কথা, বুঝে আসে কেন? মানে কেন ঘুমোবি কেন? তুমি তো আমাকে গালি শোনাবে, আমি ঘুমাবো কিভাবে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, দাঁড়া। গান, কিন্তু একটা শর্ত, গান শোনানোর পরে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে হবে। একদম ঠিক আছে, দাঁড়া, আমি গানটা চালাচ্ছি, তারপরে আমরা গানটা সঙ্গে। হ্যাঁ, চলো চলো চলো, এইদিকে সঙ্গে। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। Thank you.